Guys, so ito yung nabili ko, up tempo, no? You will see. Ito yung up tempo ni Scottie Pippen, Nike Air. Ganda. Diba? Angas tignan. Sarap ilakad, guys. Susuot ko to. Grabe, Ganda. Ayan. Ito yung up tempo. Scottie Pippen. Ganda. Susuot ko to. Ang ganda na. Grabe. Ayan, kita niyo, oh. Up tempo yan. Ear. Grabe. Nike. Saka iba yung ano niya, oh. Embossed, no? Ganda. Original to, guys. So, itong nakuha ko, original to. Pati yung mga lace niya. If you will see, tignan yung lace, oh. Ito yung lace niya, oh. Original yan, eh. Ito, naka-strap pa yan. Oh, ito yung swoosh. Ang ganda. Nike swoosh yan. Air. R-I-A. Ang ganda. Oh, grabe. Tignan nyo. Air. So, this is Nike up tempo, no? Ito yung kanan. So, if you will notice, ito, yung ano na shoelace niyang ganda. Ang galing ko, ha. Ganda. Pero, kailangan pag sinuot nyo to, para mabilis, dapat medyas para dumulas agad. Yan ang tibay nito, yun, oh. Grabe. Ayun ang original talaga. Sabi dito. Ang galing ko, oh! Insole. Guys, nasabi ko ang ganda. Naka-emboss siya, no? Pero yan, sa lamin siya, parang naka-glass siya. Yan, no? Sa lamin to. Tapos so leather to, guys, eh. Yan, leather, oh. Leather. Yan, leather siya, oh. Hindi siya pwedeng, magkakrack to pag nabasa. Ayan. Ganda. Ayan. Ganyan naman yan. Sa kaliwa ko to, Nike swoosh. Diba? Yan, oh. Bam! Angas tignan. Kita niyo naman yan. Tapos, ito to, nakaano siya, eh. Strap talaga, eh, no? Hindi siya matatanggal talaga, eh. Pag tumalon ka, yan, taas ko pa naman tumalon. Tignan nyo, ito po. Size 7 US. Ayan, made in Vietnam. Ayan, 6 UK, 40 euro, 25 centimeters.
Dapat 8 eh. Kasi mas gusto ko to. No? Mas gusto ko yung ganyan. Ito rin, ganun din. Oh. Ito namang kanan ko. Tandaan nyo guys, yung kanan ko, yung femur ko nabali. Na binakalan. No? Ngayon, medyo okay na. Ang problema ko lang yung bending. Tatanggalin ko na guys. Yan. Grabe, ang ganito. Oh, angas. Insole. Ang ganda. Ano naman yan? Grabe. Original talaga to. Leather yun eh. Swoosh. Yung swoosh niya embroidered eh. Embroidered yung swoosh niya. Tapos rito yung outer sole niya, ganun ba. Yan yung swoosh. Up tempo to guys ah. Air. Ganda. Tama naman yan. Napakita ko yung mga details. Yan. Leather. Ayan. Ganda diba? So, pagtabi natin yung kaliwat kanin. Kung sapatos yan. Up tempo. Ano naman yan? Angas. Grabe. Huh? Yan yung nakikita nyo yan. Sa FB, sa TikTok. Ayan, ganda. Bagsik eh. Size 7 to guys. Ito yung Scottie Pippen. Chicago Bulls. No? Grabe. Okay guys, dito na tayo. God bless us all. Bye bye.